Mao din ni among mga kaganapan pag birthday ni Yoyo Doming, medyo nindot kay atong palibot og nindot kayo ang panahon nga gihatag sa Ginoo matag adlaw nato. Mao din ang nag-birthday nga perting ko gihana mo nang bilib kay kuaning tawhana. Mao din among mga putahi, kalderitas og humba niya. Ang isda nga sinugba wala pa naluto, sumo na wala pagibutang sa lamisa og kanang cake kay gikan na sa Carmen, gipalit nila sa akong mama og papa. Basta gani magsugod na kog video, muhayo ni sila sa akong vlog kay tungod lagi vlogger na ko. Aw bitaw char, dako na kay kog utang kabubuton ani nila kay grabe kay sila ka-supportive sa ako. Mao din ang isda nga gisugba pa, upat ni kabuok pertig yung pagkalamia mo tan-aw pa lang ka mo si urok na imong mata. Mao din ang nag-inom dirian. Mao nang dili lang tungod sa sudan nga malipay ka kundi magkahiusa mo ug makumpleto mo sa inyong gisilibritan. Mao na lang din nasud sa kaha o kaldero, medyo gamay na lang kay amo naman ang ginay-hinay og butang sa lamisa niya. Ang usa ka sudlanan ana wala pa nabutngan kay wala pa naluto ang isdang sinugba. Dili na ta magdugay-dugay kundi manganta na tag happy birthday. Wa na kaluparo na si Merlinda sa kalipay kay naayang bana nga grabe kaayo kakusgan og kabuutan. Bilib gyud ko ani nilang duha kay bisan usahay mag-away sila pero naagihapon ilang paghigugma ay sa usag-usa. Happy birthday day sa amo pinakakusgan nga Yoyo Doming og buutan og kugihan. Mao nang padayon lang gyud pirmi og stay humble og God bless pirmi og wish you more birthdays to come. Pita ang uban na ginay-hinay naghukad kay lagi mangaon na kay gutom na kaistanan. Ngano sad kahanggot munta kaning daghan kay pagkaon sa lamisa. O di ara naghukad na si Princess Conchita. Unsa pa may atong dugay-dugayon, hala maghukad na ta para mangaon na ta diring dapita. Dili sa ni basta-bastang birthday ha kay daghan tang makit-an nga artista mo nang paabot diha kay makakita ra ka. O di ara na si Binimika. Basta ganingon ani imong sudan labi naghumba wala gyud kutsara nga mopilit sa imong kamot kay lami man magkinamot gamot. Pero wala gyud makalupig sa magkaon nga magkinamot ba kay perti man gyud pagkalami makaingon gyud kag oh wow yummy. Og shout out day ko diri sa akong kauban nga nagkaon si Charmin Marala nga TikToker, gwapa, kusog mo sayaw. Maapil yun kaon ning platuha ba kay humba pagali lami ng timplada samot ang ubang sudan manglupad na ta. Ayaw gyud kalimot pagkuha ko kay maora man nimo protekta sa imuha kung matuk-an ka. Pwede na mong dessert pakwan red kaayo sa maka-red sa inyong dughan. Lisod po igura ta mag-video sa pakwan nya dili na to tilawan. Sa baba mo hungit, sa tiyan mo landing, sa bawl mo busirit. Ato gyud ning isulit ning adlaw para malingaw ta og mga busog ta diring dapita. Kay nahuman naman ta sa pakwan og kaon sa cake na sa tamuhamong. Isa sa di sa akong paborito kaningon ani nga style sa cake nga chocolate. Kaning style murag mo timbang yun taanig 100 kilo ba. Kaon yun pag-ayo mintras dako pagbakante ang tiyan. Diri sa landi ko taman og daghan kay salamat sa mga nagtanaw og nihuman ani nga video og ayaw kalimot sa pag-follow o pag-like og giganahan ka palihog lang kog follow. Bye bye.